हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी। गाइज आपण मान पुणे एक नवा भिडियो स्वागत। आज हम भिडियो देखा जे आपण मान एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते जाई पारे ऑल सब्जेक्ट रे। आज आम कौन करवा सबकि सब्जेक्ट आपड़ जी सब्जेक्ट सब एग्जाम हो सीपीटी रे सब सब्जेक्ट कौन हो पारे ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते जाई पारे। आउ कौन आपण केते स्कोर रखिले आपण मान टॉप 5 यूनिवर्सिटी जोटा रहा उत्कल रेवेन्सा रमादेवी संबलपुर एफएम ब्रह्मपुर यही सब यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन हम आपण केते कौन स्कोर भीतर रहिले कौन हम आपण मान तल यूनिवर्सिटी किंबा भल ऑटोनोमस कॉलेज रे सिलेक्शन हम सब संबंध ये सब संपूर्ण संबंध रे संपूर्ण भिडियोटी भिडियो आपण मैंने भल होता है कौन करूँ ना निहत भाव सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आउ शेयर करूँ सांग मान सहित। चलते भिडियोटी को स्टार्ट करवा। गाइज भिडियोटी को स्टार्ट करिया पूर्व आपण मानक सब जणाई दउछि जो कटअपटा हेछि मु जो कटअपटा कोन करछि आपण मानक देखैबी से कटअपटा कोन हबो ना आपण मानक एंट्रेंस मार्क जो 80 मार्क से 80 मार्क प्लस कौन आप कैरियर मार्क जो रही के 20 से दुईटा को मिसई कि आप 100 मार्क रु कौन हम मुझ कटअप बाहर करछि ना कि ओनली कौन एंट्रेंस मार्क आपण कौन करेंगे ये 100 मार्क रु को ही कैलकुलेट करेंगे। आप अलरेडी जानते कौन कैरियर मार्क केते कौन अच्छी जो ग्रेजुएशन मार्क आप केते परसेंट रखते आते परसेंट आपते कौन 20 रु पाइबे आप जानते तो से हिसाब से कौन करी आम कौन करवा ये दुईटा को मिसई कौन कर कटअप बाहर करछि। आ मन रखु किसी सब्जेक्ट कौन हो सारी ऑलरेडी एग्जाम्स प्रायतः सब सब्जेक्ट सरी आउ मात्र किसी सब्जेक्ट एग्जाम बाकी अच्छी तथापि से सब सब्जेक्ट को मिसईकी मुझे कौन कर एक्सपेक्टेड कटअप से भी देखी आउ जो मान ऑलरेडी एग्जाम सरी से सब पेपर को एनालिसिस करके से सब क्वेश्चन को एनालिसिस करके देखिकी छुआ को पचारिकी कौन कर सब जिनसर प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस जो तुम आप जो कटअप थी से सब नहीं कौन कर फाइनल कटअप मु बाहर कर। चलो देखा से सब कटअप को गोटे पर गोटे। गाइज यहीटा हूँ आपण मानकर होल कटअप्र लिस्ट जे आपण मानक केते कौन स्कोर रहिले आपण मानक कौन हम ना सिलेक्शन हबार पूरा फुली चांस अच्छी। देखो गाइज ये आपण मानकर आपण एपट अच्छी आप सब्जेक्ट एपट अच्छी कौन ना टॉप यूनिवर्सिटी जो रहा उत्कल रेवेन्सा तापर आम रहा जो रमादेवी तापर रहा ब्रह्मपुर तापर संबलपुर फकीरमोहन यूनिवर्सिटी जी यही सब यूनिवर्सिटी आपण मानक हबार केते सब चांसेस अच्छी आपण केते कटअप नब सब कॉलेज रे बा सब यूनिवर्सिटी ता सहित या व्यतीत आउर तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी अच्छी ना से सब यूनिवर्सिटी आउ कौन आप बेस्ट ऑटोनोमस कॉलेज रे केते कौन कटअप नब आपण मानक देख यहाँ अच्छी कौन आप जेनेल कौन ना आपण कटअप यहाँ लगा SC ST कटअप मन रखु मुझे SC ST कटअप ये लिखी ना ये कारण मन रखु आपड़ जिते भी जेनेल कटअप थी से जेनेल कटअप रु 5 ରୁ 6 मार्क है कौन कमिज कौटार SC आउ कौन जेनेल कटअप रु केते मार्क कटिज ना 6 ରୁ 10 मार्क भितर आप ST मान कौन हम कटअप कमिज तेनाली आप कौन करेंगे समस्ते निजे निजे कैलकुलेट करूँ मुझे जेनेल कटअप आपण कतिकी नहीं आसी। चलो देखा आप होल कौन ना सब्जेक्ट वाइज आप कौन करवा देखा कटअफ देखो फास्ट है कौन ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो भाया टाइप क्वेश्चन पड़ी यही वर्ष से सब क्वेश्चन को देखिकी एनालिसिस करके जना पड़े कौन आपण मान टॉप यूनिवर्सिटी कौन हबार चांसेस जी रही तार केते स्कोर अच्छी केते कटअप रहा ना 50 ରୁ 69 माने 70 मे भी जदि हो पारे गोटे 2% आइदर कमी पारे किंबा गोटे 3 मार्क आइदर बढ़ी पारे हो पारे सब जिनस किंतु एक्सपेक्टेड है कौन ना 50 ରୁ 69 कारण ये सब जिनस कौन ना आप क्वेश्चन को एनालिसिस करके फास्ट सेकेंड है कौन आपण मानकर जो छुआ मानकर रिव्यू को लेकिन थर्ड है कौन आप प्रीवियस ईयर से सब एग्जाम हो सब कटअप को लेकिन ये सब कौन कटअप या कौन करूँ आप 50 ରୁ 69 भितर कौन हम आप कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तार कौन SC ST रक्तने के तार 5-6 मार्क कम देखो लिखाई 5 ରୁ 6 मार्क कौन है कम हम कौन SC मानकर आउ ST मानकर केते ना 6 ରୁ 10 मार्क भितर कौन हो पारे ना आप कटअप कमिकी एतिकी स्कोर एक्सपेक्टेड कटअप हो पारे। ताले यहाँ है कौन आपण मानकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोर अब ये मुझे कर 50 ରୁ 69 जो लिखी एटा कौन
ନା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସା ଆଉ ରମାଦେବୀ ଏଇ ତିନିଟା ପାଇଁ ଅଧିକା କଟଅଫ୍ ଯିବ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ 60 ଉପରେ 69 ପାଖାପାଖି ସବୁ କଟଅଫ୍ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏତିକି ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତଳୁ ଏକାଥରେ ଉପରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟଅଫ୍ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା 50 ରୁ 69 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧିକା ସ୍କୋର ଅଛି 70 ଏଭବ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟଅଫ୍ ଏଇସବୁ କଲେଜରେ ହେବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ସ୍କୋର ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା 100 ମାର୍କରୁ ହେଲା ତା ସହିତ ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ନାହିଁ କ'ଣ ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପିଜି ଖୋଲି ନାହିଁ ବା ବହୁତ ସାରା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ମୁଁ ବାସ୍ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ଏଠି ନାହିଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ଏଠି ହେଲା ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସବୁ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେବ ସୁବିଧା ହେବ ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ଅଛି ନା 59 ରୁ 74 ବା 76 ଭିତରେ ଆପଣ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଏସବୁ ଜାଗାଟା କ'ଣ 74 76 ଏସବୁ କେଉଁଠି ନା ଉତ୍କଳ ରେଭେନ୍ସା ରମାଦେବୀ ଟିକେ କମ୍ ଯାଏ ତା ଉପରେ ଯାଏ ଟିକେ କେଉଁଠି ରେଭେନ୍ସା ତା ସବୁଠୁ ଉପରେ ଯାଏ ଉତ୍କଳ ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 74 ରୁ 76 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ କଟଅଫ୍ କିନ୍ତୁ ତା ସବୁଠୁ ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଲା 59 ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଫକୀରମୋହନ ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ କଟଅଫ୍ ହେଲା କ'ଣ 59 ରୁ 76 এটা କ'ଣ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏତିକି ଯେଉଁ 5-6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଏତିକି କଟଅଫ୍ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତିକି ରହିଲା ତାର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇପାରେ ନା 47 ରୁ 58 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 5-6 ମାର୍କ ଯାଇପାରେ କମ୍ କେଉଁଟାର ନା ଏସିର ଏସଟିର କ'ଣ ଯାଇପାରେ ନା 6-10 ମାର୍କ କମ୍ ଯାଇପାରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏସି ବିସି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓବିସି ହୁଅନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କାହା ଭିତରେ ଯିବେ ନା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଯିବେ ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଅଧିକା କଟଅଫ୍ ଯାଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ତା ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଅଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 78 କିମ୍ବା 80 କିମ୍ବା 78 ଯାଇପାରେ ହାଏଷ୍ଟ ତା କଟଅଫ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଭେନ୍ସାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 65 ମାନେ ଏଇ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସବୁଠୁ ତଳ ଯାଇପାରେ ମେ ବି କେଉଁଟା ନା 65ଟା ଅଧିକା ଯାଇପାରେ କେଉଁଟା ନା ଆମ କେତେ ଯାଇପାରେ ନା 78 ରୁ 80 ହେଲା ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କେତେ ଯାଇପାରେ ନା 53 ରୁ 65 ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଯାଇପାରେ ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ର କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଯାଇପାରେ କଟଅଫ୍ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରେ 77 ରୁ 75 ଭିତରେ ତା ତଳକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ 60 ରୁ 77 ବା 75 ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ଏତିକି ଯାଇପାରେ ହେଲା ତାର ଆର ନାହିଁ ଏଟା ଛାଡ଼ ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଲା ଆପଣ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ନା 63 ରୁ କେତେ ନା 75 ବା 73 ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ 63ଟା ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯିବ ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଟଅଫ୍ରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଯିବ କେତେ ଯଦି କଟଅଫ୍ ନେଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେବ କେତେ ନା 75 ବା 73 ଏ ଉତ୍କଳ ବା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେଇପାରେ ହେଲା ତାର କେତେ ଅନ୍ୟ ଅଦର କେତେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନା 50 ରୁ 62 ହେଲା ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଅଧିକା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କେତେ କଟଅଫ୍ 75 ରୁ 73 ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ତାପରେ ଲୋଏଷ୍ଟ କେତେ ଯାଇପାରେ ନା 60 ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଟଅଫ୍ କହିଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଟଅଫ୍ ଭିତରେ ଏତିକି ସ୍କୋର ଥାଏ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭିତରେ କେତେ ସ୍କୋର ଯାଇପାରେ ନା 49 ରୁ 60 ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏସସି ଆଉ ଏସଟି ଏମାନଙ୍କ ସ୍କୋର କ'ଣ ଜେନେରାଲ ସ୍କୋରରୁ ଏସସି ପାଇଁ 5 ରୁ 6 ମାର୍କ କମ୍ ଯିବ ଏସଟି ପାଇଁ 6 ରୁ 10 ମାର୍କ ଭିତରେ କମ୍ ଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇପାରେ आर कटअफ जाइपारे हाएस्ट कटअफ जाइपारे केते ना 80 ରୁ 78 भितरे
ମାନେ 78 ରୁ 80 ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବ ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇପାରେ ନା 65। ମାନେ କ'ଣ ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଏଇ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ 65 ରୁ 65। ଆଉ ଅଧିକା କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 80 ରୁ ବା 78 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ଅଧିକା କଟଅଫ୍ଟା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ନା 55 ରୁ 65। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ যে ଆପଣମାନେ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଟପ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବା ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଲେଜ ବା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିନାହିଁ, କାରଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତା ତଳେ ରହିଲେ ତ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା ଆପଣ 58 ରୁ 66 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇପାରେ ଯେ ଲୋଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ଟା, ଆଉ 78 ରୁ 74 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ଆମେ ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ଟା, ଯେ ଏଇସବୁ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଯେହେତୁ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଛି ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କ'ଣ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 67 ରୁ 75 ବା 76 ଭିତରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯାଇପାରେ। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 6ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପ୍ 6 ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏତିକି କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁବେଳେ ରହିଛି ର୍ୟାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଉତ୍କଳ ଫାଷ୍ଟ, ରେଭେନ୍ସା, ତାପରେ ରମାଦେବୀ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର, ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏତିକି କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ହେବ 76 ବା 75 ଅଧିକା ଯାଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କେତେ ରହିଛି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେତେ ହେବ ନା 56 ରୁ 67 ଭିତରେ ହେଲେ ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ସୋସିଓଲୋଜିରେ କେତେ ଯାଇପାରେ ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 74 ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଭେନ୍ସାରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଟପ୍ 6 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 58। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କେତେ ସ୍କୋର ଯାଇପାରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ନା 48 ରୁ 57 ଭିତରେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ ବା ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଏତିକି ହେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ହାତରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏସିର ସ୍କୋର ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ରୁ କେତେ କମ୍ ଯାଇପାରେ ନା 5 ରୁ 6 ମାର୍କ କମିପାରେ ଯେଉଁ ଏସି ପାଇଁ। ଏସଟି ପାଇଁ କେତେ ନା 6 ରୁ 10 ମାର୍କ ଭିତରେ କମିପାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ବଟାନୀରେ କେତେ ରହିଛି ନା ବଟାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର କେତେ ଯାଇପାରେ ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଆଇଟି ଅଛି ନା 85 ରୁ 83 ଆପଣ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କେଉଁଠି ନା ଉତ୍କଳ ବା ରେଭେନ୍ସା ବା ରମାଦେବୀରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ 69 ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ଏତିକି ସ୍କୋର। ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେଇ ଟପ୍ 6 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଏତିକି କଟଅଫ୍। ତାପରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଅଦର ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଅଛି ତାର ସ୍କୋର କେତେ ଯିବ ନା 58 ରୁ 68 ଭିତରେ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଫିଜିକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସର ସ୍କୋର ଯେ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 77 ରୁ 74। ଆପଣ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 61। ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର କ'ଣ ନା ଟପ୍ 6 ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଟଅଫ୍ ଏଟା ହେଲା। ଟପ୍ 3 ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାର ଯାଇପାରେ କ'ଣ 70 ଏଭଭ୍ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ତା ତଳକୁ ରହିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାର କଟଅଫ୍ ମେ ବି 60 ଉପରେ ଯାଇପାରେ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ରହିଲା ଯେ 48 ରୁ 60 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଏତିକି କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 76 ହାଏଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ତା ଯେଉଁ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯେଉଁ ଟପ୍ 6 ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 63 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ କଟଅଫ୍। ତାପରେ ଆମ ସେଇଟାର ସେଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବେଷ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ନା 50 ରୁ 60 ଭିତରେ ଯାଇପାରେ ହେଲା। ତାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କରି ରଖୁଛି ଏସ୍ସି ବା ଏସ୍ଟିର ତାର କଟଅଫ୍ କେତେ କମ୍ ଯିବ ନା ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର 5 ରୁ 6 ମାର୍କ ଜେନେରାଲ କଟଅଫ୍ରୁ 5 ରୁ 6 ମାର୍କ କମ୍ ଯିବ। ଆଉ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର 6 ରୁ 10 ମାର୍କ ଭିତରେ କମ୍ ଯିବ। ତାପରେ ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ମ୍ୟାଥରେ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ନା 70 ବା 71 ପାଖାପାଖି କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ମୋର ଏଠି ରଖୁଛି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ରହିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ମେ ବି ଟିକେ କମିପାରେ ମେ ବି 1-2 ମାର୍କ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଭଳିଆ କଟଅଫ୍ ରହିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ମ୍ୟାଥରେ କେତେ ଅଛି ନା 70 ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା 70 ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ যে ଅଛି କେଉଁଠି ରେଭେନ୍ସା ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ 70 କିନ୍ତୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କେତେ ନା 51 ମାନେ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଲା। ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କେତେ 51 ସେ ହାଏଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ 70 ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେତିକି ରହିଲା ତାର ସ୍କୋର କେତେ ଯାଇପାରେ ନା 43 ରୁ 50% ଭିତରେ ଭଲ ସ୍କୋର ଯାଇପାରେ ଏତିକି କଟଅଫ୍ ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଆପଣ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଜୁଲୋଜି
कॉमर्स MBA MCA फिलोसफी यार कट ऑफ केते कौन जाई पारे जूलॉजी रे हाईएस्ट कट ऑफ जाई पारे केते ना 73 जूलॉजी रे आउ टॉप 6 यूनिवर्सिटी रु कम जाई पारे केते ता भीतर सब कम कट ऑफ जीवो केते ना 60 भीतर कम जीवो तापरे आकु छाड़ देले आपण मानकर जो रहिला जे कौन ना आपण मान जो रहा जे अदर यूनिवर्सिटी बा बेस्ट ऑटोनोमस कॉलेज रे केते कट ऑफ जाई पारे ना 50 रु 60 भीतर बेस्ट जो ये जाई पारे कौन ना बेस्ट ऑटोनोमस कॉलेज रे एति की स्कोर कट ऑफ जाई पारे तापर है कॉमर्स कॉमर्स रे कौन है टॉप 6 यूनिवर्सिटी सब लोएस्ट कट ऑफ में भी जाई पारे केते ना 61 से हाईएस्ट कट ऑफ जाई पारे केते 74 जो यही सब जिनस कहूँ एटा कौटा ना आपण मान जो रहा उत्कल रेभेन्सा रमादेवी यही सब यूनिवर्सिटी हाईएस्ट कट ऑफ जाई पारे केते ना 70 ऊपर 74 पाखापाखि अधिका जीव कम ताठू जो रहा कम टॉप यूनिवर्सिटी से सब जगह कौन हो पारे ना 60 एबव 60 ऊपर जाई पारे है ता सहित आपण जो रहा ऑटोनोमस कॉलेज बेस्ट ऑटोनोमस कॉलेज और अदर यूनिवर्सिटी के जापे कट ऑफ ना 49 रु 60 भितर जापे तापर है कौन MBA रे माने आमर जो रहा MBA रे केते कट ऑफ जाई पारे जो टॉप यूनिवर्सिटी टॉप 6 यूनिवर्सिटी केते कट ऑफ जाई पारे ना 56 रु 68 भीतर जाई पारे कौन टॉप 6 यूनिवर्सिटी कट ऑफ जाई पारे ता भीतर आपण उत्कल यूनिवर्सिटी रेभेन्सा रे अधिका जाई जीव कट ऑफ से 68 भीतर पाखापाखि तापर तो आर अन्य जो यूनिवर्सिटी देखा करवा ताले यार कौन भैल्यू ना से कौन कर ना ओनली यही तो जेनेल ओनली टॉप यूनिवर्सिटी कथा देखी MCA से कौन ना अन्य कौन जगह कले किसी भैल्यू ना कारण अन्य सब जगह पढ़ा जाए नेते से कौन करूँ आप टॉप जगह बजातु भल पढ़ु भल मार्क रखिए टॉप जगह बजातु हेल्ले कौन आप स्कोर के रहा दरकार ना हाईएस्ट कट ऑफ आप 58 लोएस्ट कट ऑफ के आप 46 रही मे भी आप जो टॉप 6 यूनिवर्सिटी कौन हो मे भी सिलेक्शन हबार अधिका पॉसिबिलिटी अच्छी तापर है कौन फिलोसफी रे कौन आपण मानकर सब हाईएस्ट कट ऑफ में भी जाई पारे केते ना 64 ताठू कम टे कट ऑफ जाई पारे कोटी ना 51 जे कौन ये जो कट ऑफ 51 64 एटा कौ कट ऑफ एटा कौ यूनिवर्सिटी कट ऑफ ना टॉप 6 यूनिवर्सिटी कट ऑफ 60 एबव में भी जाई पारे कोटी ना उत्कल रेभेन्सा रे 60 एबव जाई पारे किंतु ताठू कम हे जाई पारे कोटी ना आपण मानकर जो रही रमादेवी आपण मान जो रही ब्रह्मपुर तापर संबलपुर FM यूनिवर्सिटी कम कट ऑफ जाई पारे एरा कौन आपण टॉप 6 यूनिवर्सिटी ताको छाड़ देले कौन है आपण जो अदर यूनिवर्सिटी रही बेस्ट ऑटोनोमस कॉलेज केते स्कोर जाई पारे ना 40 रु 50% कट ऑफ जाई पारे माने 100 रु मन रखु ताले एति सब जिन रहा आपण मान कौन ना ये सब कट ऑफ आपण सब कही रखुची ये जो सब कट ऑफ लिस्ट मुझे कहली आपण SC और ST मान कट ऑफ रे कौन हम ना 5 रु 6 मार्क जेनरल कट ऑफ रु 5 रु 6 मार्क कमी पारे SC कट ऑफ आउ ST कट ऑफ कौन ना ST कट ऑफ है कौन 6 रु 10 मार्क कमी पारे ताले आपण माने एबे कौन करंतु आपण मैंने काल्कुलेट कर दियंतु जे आपण केते कौन स्कोर अच्छी आपण केते स्कोर अच्छी बा केते स्कोर रहिले आपण मान कौन करें जाई से यूनिवर्सिटी बजे पारे बा आपण मान से कॉलेज रे बा से ऑटोनोमस कॉलेज बा से बेस्ट यूनिवर्सिटी आपण मान हो जीवो ताले ए सब रहा आपण होल सब्जेक्ट ऊपर कट ऑफ ए जदि आपण मान वीडियोटी भल लगी थाए निहाती भाव में कौन करूँ आप सांग मान सब समस्त शेयर करूँ आउ लाइक करूँ आ चैनल को अधिक रु अधिक मात्रा कौन करूँ सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।